आने वाले फातिहा पढ़ जा तू खुदा के वास्ते, आने वाले फातिहा पढ़ जा तू खुदा के वास्ते, कल को तू भी तरसेगा इस दुआ के वास्ते। तो नाजरीन, हम यहाँ मौजूद हैं कराची में मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में, जहाँ पर लोग अपने लवाहिकीन की दुआ के लिए, मगफिरत की दुआ के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे कोई यहाँ कब्र साफ़ कर रहा है, तो कोई यहाँ फूल निछावर कर रहा है, कोई फातिहा कर रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है, तो कोई हाथ उठा के सजदा करके बैठा हुआ है कि या अल्लाह मेरे लवाहिकीन की मगफिरत फरमा दे, जिसके लिए हम भी तरसेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी कहेंगे हमारे लिए कोई दुआ करे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर नाजरीन से मिलते हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनका इजहार ख्याल लेते हैं कि वो किस किस से मिलने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद अबू बकर। जनाब अबू बकर साहब, यहाँ पर आप आए हैं, तो ये क्यों, किन के आप कौन लगते हैं आपके जिनकी कब्र पे आप फातिहा ख्वानी के लिए आए? आज बड़ी रात है। ये तो मोहम्मद अत्थर सिद्दीकी, ये मेरा 24 साल का बेटा था और एक इंसिडेंट में इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारा होगा। सास हैं, ममानी भी हैं, सास भी, और सामने भतीजी है मेरी। तो वैसे तो सारे मरहूमीन अल्लाह ताला इन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता, और आज की रात की बरकत से ख़ास तौर पे जितने भी यहाँ पे मोमिन व मोमिनात, बच्चे, बूढ़े, जवान हैं, उन सब के लिए दुआ करने के लिए आए कि अल्लाह ताला रोज़े महशर इन सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए और इनके कब्र की सख्तियों को आसान फरमाए। और ये दुआ कि हम भी जब इस दुनिया से जाएं तो हमारे भी लब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, कुछ ये आपसे मैंने पूछना था कि यहाँ पर यहाँ की जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया, सफाई सुथराई, पानी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसके लिहाज से आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा? नहीं, माशाल्लाह, पहले ये सड़क जो है ना कच्ची थी। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता था, पानी गिरा हुआ हो तो कीचड़। अब यहाँ पे पेवर ब्लॉक वगैरह लगवा दिया है यहाँ पे इंतज़ामिया ने, तो माशाल्लाह अच्छे कब्रिस्तानों में इसका इंतज़ाम है और अच्छे कब्रिस्तानों में शुमार इसका होता है। तो बेहतरीन कब्रिस्तान के अंदर इंतज़ामात वगैरह हैं, फूल पत्तियाँ, उतनी महंगी भी नहीं है और हर वक्त अवेलेबल होते हैं लोग यहाँ पे पानी डालने वाले और सफाई करने वाले। तो माशाल्लाह अच्छा है। सिक्योरिटी का कैसा? नहीं, कभी यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनने में आई कि किसी की मोबाइल छीन गई हो या किसी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती हो गई। तो उस लिहाज से बहुत सिक्योर कब्रिस्तान है ये। सलमान भाई, ये बताइएगा यहाँ पर आप आए हैं, किन की कब्र पे आए हैं? हम अपनी मरूमीन की जो है ना मग़फ़िरत के लिए और दुआ फातिहा के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और एक हमारे यहाँ का शुरू से रिवाज है, एक तरतीब है, शब मेराज की एक रात होती है, अपने मरूमीन के लिए दुआ और फातिहा के लिए हम लोग निकलते हैं। और अपने दोस्त और अहबाब और जिन लोगों को भी हम याद कर सकते हैं, अपने अहबाब के अलावा भी, कि दोस्तों के वालिदैन या उनकी वालदा, तो जितना हो सकता है तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात की जो ना आप ख़बर पे जाएं, उनको फातिहा करें। तो कम से कम एक दिन ही हम अपने मरूमीन को याद कर लें, तो ये भी बड़ा वो है। वैसे तो हमें सबको याद रखना चाहिए अपने मरूमीन को, उनकी कुरान ख़वानी के हवाले से और उनके दुआ फातिहा के हवाले से तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। मगर चले देर आए दुरुस्त आए, तो एक दिन तो कम से कम हम अपने मुर्दों को दें और वो वहाँ जाएँ और वहाँ कुरान ख़वानी का सिलसिला करें और वहाँ दुआ फातिहा के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाएँ। क्योंकि कल हम किसी के लिए हाथ उठाएंगे हम आज, तो कल कोई हमारे लिए भी हाथ उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। तो बेटा यहाँ आप किन की कब्र पे आए हुए हैं, ज़रा बताएंगे? मेरे चाचू की, मेरी जो दादी हैं उनकी अम्मी की, और वहाँ पे जो है मेरी बहन है छोटी, उसकी। उनसे मुलाकात के लिए आए जी। और दुआ की उनके लिए? जी जी। तो सबके लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, यही है मकसद हमारा। जी। तो बेटा आप लोग क्या मतलब याद आती है इनकी जो आपके जा चुके हैं इस दुनिया से? जी आती है। चलें, बहरहाल अल्लाह सब्र दे हम सबको और यहाँ पर आने का जो मकसद है वो हमारा पूरा कर दे। ठीक है बेटा, आमीन कहो कि बच्चों की दुआ कबूल होती है। आमीन। चलें जी, आप यहाँ की इंतज़ामिया के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इंतज़ामात कैसे हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से, सफाई के लिहाज से, जो भी आप? नाक़िस, मतलब यहाँ कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं है? कोई रेस्क्यू नहीं है, कुछ नहीं है। लोग गिर रहे हैं, मट्टी पड़ी हुई है, डस्ट उड़ रही है, लोगों को पोल्यूशन हो रहा है, पूरे वेदर ख़राब है, उसमें कहीं पानी भी छिड़काव नहीं किया गया है। यानी अपनी मदद आप काम चल रहा है? बस खुदाई खिदमतगार लोग घूम रहे हैं जो लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, बकिया इनसे कोई गवर्नमेंट के इदारों से वो कोई भी रेस्क्यू नहीं मिल रहा। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ जो ये बच्चे घूम रहे हैं पानी, ये भी एक कमाई का ज़रिया बना हुआ है। जाहिर सी बात है, गरीब गुरबत है। ज़ाहिरी बात है, जब सतह ज़मीन पे लोग लगे हुए हैं
کہ $1 سے بھی کم جو ہے آمدنی پر جو ہے اجرت کما رہے ہیں پر ڈے. تو وہ تو یہی چھوٹے چھوٹے ٹین ایج بچے جو ہیں چائلڈ لیبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں یہاں. جو کہ قانوناً جرم ہے ہمارے. اخلاقی طور پر بھی جرم ہے, قانوناً تو ہے اخلاقی طور پر بھی. کیا آپ اپنے بچے کو قبر پہ پانی ڈالنے کی ڈیوٹی دیں گے؟ قطعی نہیں دیں گے. کبھی بھی نہیں دیں گے, کبھی بھی. تو یہ ہے صورتحال. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات بہتر کرے, ہمارے اس ملک کو ترقی دے اور ہمیں ہوش کے ناخن دے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم دائم رکھے آمین. اور یہاں کے لوگوں کو عقل سلیم دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی محمد راشد. آپ یہاں قبرستان میں آئے ہوئے ہیں, کافی لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ کو ہم نے دیکھا بڑے آپ دل سے, پیار سے, محبت سے اس قبر کے اوپر پھول نچھاور کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ہمارے والد ہے, والدہ ہے, رشتہ دار ہیں, ان کی قبروں میں ہم ہر مہینے ہر ہفتے آتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں. ان کے گناہ بخشوانے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, یہاں فاتح خوانی کرتے ہیں. تو آنا چاہیے ماہ رمضان میں بھی, ویسے بھی ابھی تو شب رات کی رات ہے آج, تو ویسے بھی آنا چاہیے مسلمانوں کو, کیونکہ ہماری یہی دعائیں ہیں جو ہمیں ان کو مغفرت دیں گی, اور ہمارے بچے ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں گے. ایسے ہی جی بالکل. تو اللہ آپ کے والدین کی جو بھی یہاں پر موجود ہیں سب کی مغفرت فرمائے. آمین. اچھا انتظام ہے, لیکن تھوڑی سی دشواری یہ ہے کہ سائڈ پہ قبروں میں چلنے کی جگہ بہت کم ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, محکمہ کاف کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ قبروں کی جگہ آگے وسیع کی جائے. یہاں بہت عرصے سے تقریباً یہاں جگہ نہیں ہے, کچھ جو چلنے کے راستے تھے وہ بالکل بند ہو چکے ہیں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جیسے میری بیٹی کی یہاں پہ ہے اور میرے ہسبینڈ کی بھی ہے. اب بیٹا میرا بلائنڈ ہے, تو اب وہ آج اس موقع پر حافظ القرآن ہے ماشاءاللہ, لیکن وہ نہیں آ سکتا. اگر میں نے بھی آنا ہے, محرم کے ساتھ آنا ہے, لیکن اب ان کے ساتھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ بلائنڈ پرسن چل ہی نہیں سکتے. ایک مجبوری ہے نا. تو ہماری حکومت کو, گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں ہم نے جانا ہے ان راستوں کو بنانا. جیسے آج ہمیں یہ بڑی تبدیلی لگی کہ چلیں یہ راستے پہ تو انہوں نے ٹف ٹائل لگا دی, نہیں تو یہ بھی چلنے کے قابل نہیں تھا پچھلے سال. مزید اور جتنی بہتری ہو سکے, جس طرح پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے, ہماری کراچی کی بھی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہماری دیکھیں کتنی عوام آئے گی ساری رات, اور ابھی تو روشنی ہے, ابھی اندھیرے میں اس کے اوپر کوئی بھی نہیں چلے گا جہاں لائٹ نہیں ہے. اور بلائنڈ پرسن تو آپ سوچیں نا کہ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے. کل کو جب میں چلی جاؤں گی, ابھی میں آتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ جب میری زندگی کا خاتمہ ہو تو مجھے کہیں کنارے پہ تدفین کرنا, کیونکہ میرا بیٹا تو اندر نہیں جا سکے گا کہ حافظ القرآن ہو کے, تو وہ تو اندر نہیں جا سکے گا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے. ہماری توجہ ہے مالز کی طرف, اپنی اس زندگی کی طرف جو یہاں منٹوں سیکنڈوں میں گل پلازا کی طرف دیکھ لیں, راکھ بھی نہیں ملی. تو یہ ہمارا پیغام اور میسیج لازمی پہنچائیے گا آپ. ہماری حکومت, ہماری گورنمنٹ, جس کے بھی یہ آتا ہے انڈر میں, ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ سے بات کریں. جزاک اللہ. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قبرستان کے انچارج, ماڈل ٹاؤن ایئرپورٹ کا جو قبرستان کہلاتا ہے اس کے انچارج بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, محمد وحید صاحب. تو ان سے گفتگو کرتے ہیں, ذرا قبرستان کے حوالے سے ان سے تفصیل لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ذرا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر قبرستان کے انتظامات کے حوالے سے کافی لوگوں نے شکایات بھی کی ہیں, ذرا آپ بتائیے گا, اور کئی لوگوں نے اچھا بھی کہا ہے. تو آپ ذرا بتائیے گا کہ, اور یہ قبرستان میں جگہ نہ ہونے کی وجہ, یہ سب آپ ہمیں بتائیے گا تفصیل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ماڈل کالونی ایئرپورٹ والا قبرستان کہلاتا ہے. اس میں ابھی جو شبرات کے حوالے سے ہمارے ٹاؤن ناظم ظفر صاحب ہیں, چیئرمین بھی ہیں, وہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا. 3 دنوں نے لیبر بھیجی, 3-4 دن صفائی ہوئی ہے. اور جو دیکھو کتنا بھی اچھا کر دو, کہیں نہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے, کیونکہ جو کام سالوں 6 مہینے کا ہوتا ہے وہ 3 دن میں 4 دن میں نہیں ہوتا. اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, لیکن 3-4 دن کا وقت تھا. 3-4 دن میں وہ کھڑے ہو کر جو بھی کرا سکے انہوں نے کرا دیا. اگر یہ وقت 15 دن پہلے بھی آ جاتے بہت اچھا ماحول ہو جاتا. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے آپ اندر وزٹ کر آئے ہو تو اس میں کچھ بہتر ماحول ملا ہے. اور اس میں تھوڑا سا ہم لوگ ہم انسان بتا تو خود ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ نہیں کرتے. جس طرح ایک چیز ہے قبرستان میں جگہ قبرستان کی نہیں ہے, قبرستان میں ایک قبر کی جگہ نہیں ہے. اب جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی مجھے قبر تو میں کب میت لے کہاں جاؤں. TMC نے گورنمنٹ نے رول نکال دیا کہ آپ اپنی پرانی, آپ کے گھر میں میت ہوئی ہے, آپ پرانی قبر تدفین شہید کراؤ گے, اس میں آپ تدفین کرو گے. اب جس انسان کی وہ میت ہی نہ ہو وہ میت لے کہاں جائے گا. وہ اندر آپ کنڈیشن دیکھ کر آئے ہو کہ پیدل چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے. بالکل کوئی معذور, کوئی نابینا, کسی بھی قسم کا کوئی بھی شخص, بوڑھا شخص
औरत या मर्द वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, और उसके लिए थोड़ा बताइए कि क्या वजह है। अल्लाह ना करे अगर अच्छा कोई आ जाता है, उसके लिए मैं हूँ, मेरे साथ लड़के हैं, मेरे आप जैसे बच्चे हैं जो ताउन करते हैं। अभी 4 दिन पहले एक साहब आए, 1 साल के बाद आए थे, कर यार वालदा की बहुत याद आ रही है, और रिक्शे में चल नहीं पा रहे थे वो। उनका रिक्शा पीछे से घुमा के उस खलीफा का मज़ार शरीफ वहाँ लेके गया, वहाँ उनको रिक्शे में तो उतारा, कुर्सी पे बिठाया। 4 लड़कों ने कुर्सी पर उठा के, उनकी ख्वाहिश दिल की थी कि वालदा कब्र हाज़िरी देनी है, उनको कुर्सी पर उठा के ले गए। मैं उन्होंने आधा घंटे बैठ के तलावत की, उसी कुर्सी पर उठा के ला के उनको रिक्शा बैठाया। देखो ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए, ये किसी पे एहसान नहीं है। जी तो नाज़रीन, हम आज यहाँ पर आए मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में। हमने आपकी इंतज़ामिया से भी बात कराई, आवाम से भी बात कराई। कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने तारीफ़ करी, कुछ लोगों ने नुक्स निकाले, कुछ लोगों ने बुरा कहा, कुछ लोगों ने नुक्ताचीनी करी कि भाई ये मामला ठीक नहीं है। बहरहाल हम यही कहेंगे, हमारे जो ऊपर इस वक्त हुक्मरान मौजूद हैं उनसे यही गुजारिश करेंगे कि वो इन मज़ीद मामलात को, जो छोटे छोटे मामलात मज़ीद रह गए हैं जिनकी आवाम की शिकायत यहाँ पर सुनाई गई है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा वो करें, नज़र करम करें, उनको थोड़ा देखें, तवज्जो फरमाएं, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं अगली ख़बर के साथ। i+ न्यूज़ कैमरामैन नवीद के साथ सैफ खान।